Pila ka bakasyonista kag nagapadulong sa isla sa Boracay ginkalipay ang paghalog sang requirements. Yaring balita ang aton gintutukan. Boracay Island, isla nga hindi ilang kilala sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan bangod sa katahom sini. Madamo na liwat ang nagapadulong sa isla sa Boracay para magbakasyon apang kinaanglan nga magsunod sa gihapon sa mga pagsulundan kaangay isang pagpakita sang hotel bookings kag ID antes makatabok sa isla. Apang sa ginpatigayon nga second Boracay Katiklan Sustainable Development Council meeting kaupo ng LGU kag nagkalainlain nga government agency na isugtan ang mas mahapos pagin nga pagpasulod sa isla sa Boracay. Santo sa ginpagawa nga update ni Governor Joanne Miraflores, hindi na kinahanglan pa ang hotel booking sa port of entry. Lakip man sa nahisugtan ang pag-extend sang night swimming alas 9 sang gabi, pagpanugot sa food and drink sa party boats, pagsuspend sang 20,000 pesos nga fee para sa foreign tour guides. Nagapadayon naman ang dialogo para sa unified ticketing sa Jetty Port. Kung pwede nga isa na lang ang buwan pala, ang isa lang gawin bayaran, ang terminal fee, environmental fee, kag ang boat fare. Isa lang gawin, hindi sila mga sales-step. Gani ang wala pa nakakadto sa isla sa Boracay nga si Keisha, excited na kuno nga maghingagaw sa mga holiday season. Of course, mas pabor gid ya sa amon nga magkadto dito kay less hassle na siya and wala na kami sang damo nga i-process. Panumduman nga din sa ginpasiradong isla sa Boracay para sa rehabilitasyon, ginadumilian ang pagbutang sang benches kag mga dalagko nga payong sa beachfront area. Apang sa nasambit man nga pagsinapol, ini ang liwat nga ginpahanugutan. Si Maki nga plano magkadto sa Boracay sa Disyembre, ginakabi nga bentaha ang pagpahalog sang protocols. Para sa akin, hindi naman siya masama kasi lalong lalago yung turismo at magiging malaking tulong rin naman to sa lokal na ekonomiya. Sa piyak sa mga pagbago, panawagan sa provincial government ang aklan nga mangin responsable sa gihapon sa pagbisita sa isla sa Boracay agud mapabilin ang katahom kag katinlo sa ginakabig nga world-class tourist destination. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.